बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यमन में सऊदी अरब की खौफनाक बमबारी, 200 हलाक या जख्मी। डिटेंशन सेंटर और हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया। कम्युनिकेशन सेंटर भी तबाह। हूसियों ने कहा सऊदी अरब के जंगी जराइम को माफ नहीं किया जाएगा। बमबारी से मकसद हासिल होते तो जंग आज तक नहीं चलती। एंटोनियो गुटेरेस ने सऊदी हमलों पर किया फिक्रमंदी का इजहार। यूएई के वजीर अनवर करकाश ने कहा हूसी हमलों से हिफाजत का हक रखते हैं। ईरान, रशिया और चाइना की समंदरी मशक़ें शुरू, कई हथियारों के कामयाब तजुर्बे। इराक में दाइश का हमला, 11 सिपाही हलाक, कई महीनों का सबसे बड़ा वाक़या। सीरिया में कुर्दों की जेल पर आईएस फाइटर्स का हमला, दोनों तरफ हलाकतें, 5 दाइश कैदी फरार। यूक्रेन पर जबरदस्त तनाव के बीच जेनीवा में ब्लिंकन सर्जी लावरोव मुलाकात। स्पेन ने कहा तमाम यूरोपीय मुल्क मुत्तहिद हैं। इंडिया में नस्ल कुशी की धमकियों पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दखल दे, यूनाइटेड नेशंस के साबिक ओहदेदार ने किया मुतालबा। मुस्लिम लड़कियों के बारे में गंदी क्लब हाउस चैट पर हरियाणा में 3 गिरफ्तार, मुंबई पुलिस की कार्रवाई। इंडिया के डेली कोविड केसेस 3.5 लाख हो गए, रियासतों में पाबंदियां हटाने का रुझान शुरू। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सऊदी अरब ने यमन के हुदैदा और सना में खौफनाक बमबारी की, जिससे तकरीबन 200 लोग हलाक या जख्मी हुए। सादा सूबे में सऊदी जहाज़ों ने एक डिटेंशन सेंटर को निशाना बनाया, जिसमें ज़्यादातर अफ्रीकी इमिग्रेंट्स को रखा गया था। इस हमले के वीडियो फुटेजेस भी सामने आए हैं। सादा के एक हॉस्पिटल पर भी हमला किया गया। अल-मयादीन टेलीविजन चैनल ने बताया कि डिटेंशन सेंटर के मलबे से कम 62 लाशें निकाली गईं। सादा के गवर्नर मोहम्मद जाबिर अवद ने बताया कि हॉस्पिटल शहीदों और जख्मियों से भरे पड़े हैं। दवाखानों को दवाओं और आलों की फौरी ज़रूरत है। हुदैदा में भी कम से कम 6 सिविलियंस हलाक हुए और 18 जख्मी हुए, जहां सऊदी अरब ने जुमे की सुबह आबादी वाले इलाकों पर भारी बमबारी की। सना से 145 किलोमीटर दूर एक कम्युनिकेशन सेंटर पर भी हमला किया गया। इस हमले में 3 इमारतें ज़मींदोज़ हो गईं। अल-मसीरा टेलीविजन चैनल पर फुटेजेस दिखाए गए, जिनमें लोग मलबे में लाशों को खोजते हुए दिख रहे हैं। इमदादी कारकुन जिंदा बच जाने वाले लोगों की तलाश कर रहे हैं। मकामी ओहदेदारों ने बताया कि सऊदी अरब की बमबारी वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से इमदादी सरगर्मियां मुतासर हैं। पूरे मुल्क में इंटरनेट स्लो हो गया है। अमलन पूरा मुल्क ऑफलाइन हो गया है। यह हमले रात 1 बजे शुरू हुए। हाल ही में यूएई के दारुल-हुकूमत अबू धाबी पर हूसियों ने एक हमला किया था, जिसमें ऑयल टैंकर्स और एयरपोर्ट्स की साइट्स पर आग लग गई थी। इस हमले में 3 लोग मारे गए थे, जिनमें 2 इंडियंस और 1 पाकिस्तानी शामिल थे। इस हमले के जवाब में सऊदी अरब ने भयानक बमबारी शुरू की है। मंगल को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्तली बेनेट ने पेशकश की थी कि वो अबू धाबी पर हूसियों के हमले का जवाब देने में मदद के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा था कि इसराइल यूएई के साथ खड़ा है, मैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ैद के साथ खड़ा हूं। उन्होंने इसराइली सिक्योरिटी ओहदेदारों को हिदायत दी थी कि वो यूएई की हर तरह से मदद करें, ताकि मुस्तकबिल में हूसियों के हमलों को रोका जा सके। यूएई सऊदी इत्तेहाद में शामिल है, जो पिछले 6 साल से यमन में हमले कर रहा है। इन हमलों का मकसद जिला वतन हादी हुकूमत को बहाल करना है।
حوثیوں کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے سعودی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جنگی جرائم ہیں اور انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ اگر بمباری سے کام بنتا تو تمہیں آج تک جارحیت جاری رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یمن میں تمہیں شکست ہوگی جس طرح افغانستان میں امریکہ کو شکست ہوئی۔ حدیدہ کے گورنر محمد عیاش نے کہا کہ تازہ حملہ سعودی عرب کی بوکھلاہٹ اور مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یو اے ای سعودی عرب اور ان کے کرائے کے سپاہیوں کو اپنے جرائم کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جارحیت سے سعودی عرب کے کرائے کے سپاہیوں کے خلاف لڑائی میں حصہ لینے کے لیے یمن کے عوام کے جذبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یو اے ای کے وزیر انور قرقاش نے کہا ہے کہ امارات حوثیوں کی سرگرمیوں کے خلاف اپنی حفاظت کا حق رکھتا ہے۔ الجزیرہ نے انور قرقاش کے حوالے سے کہا کہ یو اے ای اپنی زمین پر دہشت گرد سرگرمیوں کے خطرات کو روکنے کے لیے تمام ضروری قدم اٹھائے گا۔ ایک دن پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ حوثیوں کو پھر سے دہشت گرد قرار دینے پر غور کر رہے ہیں۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے سانہ، حدیدہ اور یمن کے دوسرے مقامات پر سعودی حملوں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن جارک نے اپنی روزانہ کی پریس بریفنگ میں کہا کہ سیکریٹری جنرل نے یہ بات دہرائی ہے کہ تمام فریق زیادہ سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کریں اور تناؤ نہ بڑھائیں، عالمی قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ یمن سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے ہانس گرینبرگ نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ انہوں نے سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع پرنس خالد بن سلمان اور دوسرے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے نے صنعاء پر تازہ حملوں اور تناؤ میں اضافے پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے مارچ 2015 میں یمن جنگ شروع کی تھی۔ اس لڑائی کا مقصد عبدالرب منصور ہادی کی حکومت بحال کرنا تھا اور حوثیوں کی انصار اللہ تحریک کو کچلنا تھا، لیکن یہ مقصد اب تک حاصل نہیں ہو سکے۔ یمن جنگ میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں۔ اس سے یمن کا انفراسٹرکچر تباہ و تاراج ہو گیا ہے، ملک میں سوکھا پڑ گیا ہے اور وبائی بیماریاں شروع ہو گئی ہیں۔ یمن پہلے سے ہی عرب دنیا کا سب سے غریب ملک ہے۔ ایران، رشیا اور چائنا نے مڈل ایسٹ میں تناؤ کے درمیان انڈین اوشن میں فوجی مشقیں شروع کیں۔ ان مشقوں کو 2022 مرین سیکیورٹی بیلٹ کا نام دیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ مشقیں 17,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں ہو رہی ہیں، جن میں تینوں ملکوں کی سمندری فوجیں حصہ لے رہی ہیں۔ ایران نیوی کے ریئر ایڈمرل مصطفیٰ تاج الدین نے کہا کہ ان مشقوں کے دوران کئی ہتھیاروں کے تجربے کیے گئے اور ان تجربوں کے 100% مقصد حاصل کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان مشقوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر ایران کے قد میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران علاقائی اور عالمی سطح پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ یہ مشقیں ایک ایسے وقت ہو رہی ہیں جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا رشیا، چائنا اور ایران کے ساتھ تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی الگ الگ وجوہات ہیں۔ ان میں یوکرین کا مسئلہ اور ساؤتھ چائنا سمندر کی سرگرمیاں شامل ہیں۔ رشیا نے وینا بات چیت کے لیے آرٹیفیشل ڈیڈ لائنز کو رد کر دیا ہے۔ وینا بات چیت میں رشیا کے نمائندے میخائل پولیانوف نے کہا کہ مغربی اتحادیوں کو جلد سے جلد سمجھوتا کرنا چاہیے۔ رشیا اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے، لیکن وہ بناوٹی ڈیڈ لائنز کے خلاف ہے۔ آسٹریا کے دارالحکومت وینا میں نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ نارتھ ایسٹ سیریا میں کرد فورسز نے جمعے کو ایک جیل پر حملے کے بعد آئی ایس کے کئی فائٹرز کو ہلاک کر دیا۔ سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے کہا کہ اس حملے میں اس کے کئی سپاہی بھی مارے گئے۔ ہساکا صوبے کی اس جیل پر جمعرات کو یہ حملہ کیا گیا۔ اس دوران سیریا کے حالات پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے جو لندن سے کام کرتی ہے بتایا کہ داعش کے 5 قیدی فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ عراق میں داعش کے بندوق برداروں نے ایک حملہ کیا جس سے 11 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ یہ عراقی فوج پر کئی مہینوں کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ یہ حملہ دیالہ صوبے کے ضلع العظیم میں کیا گیا۔ بتایا گیا کہ جس وقت یہ حملہ کیا گیا عراقی سپاہی سو رہے تھے۔ کسی نے بھی حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن عہدیداروں نے بتایا کہ صبح تقریباً 3 بجے آئی ایس فائٹرز نے فوجی بیرکس میں آتے ہوئے سپاہیوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے۔
जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को। अमेरिका के सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन और रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोफ ने यूक्रेन बहरान पर जेनीवा में मुलाकात की। ये मुलाकात काफ़ी तनाव से भरे माहौल में हुई। इस मुलाकात की तफसीलात का दुनिया भर से को इंतज़ार है। अमेरिका ने रशिया से कहा है कि वो यूक्रेन की सरहद के करीब से अपने हज़ारों सिपाहियों को पीछे हटा ले और अगर उसने दरअंदाजी की तो उसका सख्त और फौरी जवाब दिया जाएगा। मॉस्को इस इल्ज़ाम को रद्द करता है कि वह हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। मॉस्को ने अमेरिका और इसके इत्तेहादियों से मुतालबा किया है कि वो उसके मुतालबात का जवाब दें। ब्लिंकन ने मीटिंग के मौके पर कहा कि ये एक नाजुक वक्त है। इस दौरान सर्जी लावरोफ ने कहा कि रशिया को फौरी किसी कामयाबी की उम्मीद नहीं है। इससे पहले दोनों मुल्कों के सफारतकारों के दरमियान बातचीत हुई। रशियन अहदेदारों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका उनके सिक्योरिटी मुतालबात पर अगले हफ्ते तक जवाब देगा। इस दौरान यूक्रेन ने अपने इस इल्ज़ाम को दोहराया है कि रशिया फौजें जमा कर रहा है और किराए के सिपाहियों और हथियारों को ईस्ट यूक्रेन में भेज रहा है। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि तमाम यूरोपीय मुल्क यूक्रेन बहरान पर मुत्तहिद हैं। रशिया चाहता है कि नाटो फौजें रोमानिया और बल्गारिया से बाहर निकल जाएं। अफ्रीका के मुल्क घाना में एक धमाके में कम से कम 17 लोग हलाक हो गए और 59 जख्मी हुए। इस धमाके से कई इमारतें तबाह हो गईं। ये वाक़या गोसो शहर में पेश आया। घाना के सदर ने इसे एक सानहा और अफसोसनाक वाक़या करार दिया। कई जख्मियों की हालत नाजुक है। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,47,000 से ज़्यादा नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। अब तक मुल्क में 9,692 ओमाइक्रॉन केसेस को कंफर्म किया गया। एक्टिव केसेस 20,19,000 हो गए हैं। पॉजिटिव रेट तकरीबन 18% है। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में 160 करोड़ 43 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस दे दिए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 19,35,000 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोविड पाबंदियों में नरमी का रुझान देखा जा रहा है। दिल्ली हुकूमत ने वीकेंड कर्फ्यू बर्खास्त करने का मंसूबा बनाया है और इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी की दरख्वास्त की गई है। इसके अलावा दुकानें खोलने के लिए ऑड इवन सिस्टम भी ख़त्म करने का मंसूबा है। महाराष्ट्र में पीर से स्कूल्स खोलने का फैसला किया गया है। कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू बर्खास्त किया गया लेकिन रियासत में रात की पाबंदियां बरकरार रहेंगी। इतवार को तमिलनाडु में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को कौमी दारुल हुकूमत के नेशनल वार मेमोरियल के शोले से जम कर दिया गया है। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल BR कृष्णा ने इस तकरीब की सदारत की। आधे घंटे की इस तकरीब में अमर जवान ज्योति को नेशनल वार मेमोरियल पर जलने वाले शोले में जम कर दिया गया। अमर जवान ज्योति 1971 की इंडिया पाकिस्तान जंग में मरने वाले सिपाहियों की याद में बनाई गई थी। इंडिया गेट 1931 में बनाई गई थी। ये तामीर उन 70,000 सिपाहियों की याद में बनाई गई थी या तामीर की गई थी जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया की फ़ौज में खिदमत अंजाम देते हुए कुर्बानियाँ दी थीं। मुंबई पुलिस ने क्लब हाउस ऐप पर मुस्लिम लड़कियों के बारे में गंदी चैटिंग के सिलसिले में हरियाणा से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक औरत की शिकायत पर मुंबई क्राइम ब्रांच के साइबर सेल ने इन मुलजमीन आकाश, जयेश कक्कर और यश पराशर के खिलाफ केस दर्ज किया था। 2 मुलजमीन को एक मकामी अदालत में पेश किया गया। जॉइंट CP क्राइम मिलिंद भांबरे ने कहा कि हमने गंदी क्लब हाउस चैट के सिलसिले में केस दर्ज किया था और हरियाणा के करनाल से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसे 3 दिन के SIT रिमांड पर लिया गया है। 2 मुलजमीन को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया और उन्हें रिमांड पर हासिल किया जा रहा है। भांबरे ने बताया कि क्लब हाउस पर 2 चैट रूम्स बनाए गए थे। उन्होंने मुस्लिम औरतों के ताल्लुक से गंदी बातें की थीं और मुस्लिम लड़कियों के जिस्म के हिस्सों को नीलाम करने की बात भी की थी। शिवसेना की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने इन गिरफ्तारियों पर मुंबई पुलिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नफरत की मुखालिफत करनी चाहिए। ट्विटर पर 2 मिनट की एक क्लब हाउस चैट सामने आई है जिसमें लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। इस चैट में वो बाबरी मस्जिद को गिराने और मुस्लिम औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात की बातें कर रहे हैं। दिल्ली विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने क्लब हाउस चैट पर अपने गुस्से का इजहार किया था और दिल्ली पुलिस को हिदायत दी थी कि इस सिलसिले में FIR दर्ज की जाए और उन लोगों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए जो इसके जिम्मेदार हैं। दिल्ली पुलिस ने क्लब हाउस ऐप और गूगल से
اس آڈیو گروپ چیٹ کے آرگنائزر کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ دہلی پولیس نے کہا کہ ان میں سے بعض مردوں اور عورتوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہے۔ دہلی پولیس نے بھی اس سلسلے میں ایک FIR درج کی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نسل کشی سے متعلق پہلے اسپیشل ایڈوائزر جوان مینڈس نے کہا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کونسل کو مداخلت کرنی چاہیے۔ انہوں نے انڈیا کی صورتحال کو خطرناک اور پریشان کرنے والی بتایا۔ الجزیرہ سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے انڈیا میں نسل کشی کی دھمکیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ روک تھام کے لیے فوری مداخلت کرے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یمن میں سعودی عرب کی خوفناک بمباری، 200 ہلاک یا زخمی، ڈیٹینشن سینٹر اور ہاسپٹل کو نشانہ بنایا گیا، کمیونیکیشن سینٹر بھی تباہ۔ حوثیوں نے کہا سعودی عرب کے جنگی جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا، بمباری سے مقصد حاصل ہوتے تو جنگ آج تک نہیں چلتی۔ اینٹونیو گوٹریز نے سعودی حملوں پر کیا فکر مندی کا اظہار۔ UAE کے وزیر انور قرقاش نے کہا حوثی حملوں سے حفاظت کا حق رکھتے ہیں۔ ایران، رشیا اور چائنا کی سمندری مشقیں شروع، کئی ہتھیاروں کے کامیاب تجربے۔ عراق میں داعش کا حملہ، 11 سپاہی ہلاک، کئی مہینوں کا سب سے بڑا واقعہ۔ سیریا میں کردوں کی جیل پر IS فائٹرز کا حملہ، دونوں طرف ہلاکتیں، 5 داعش قیدی فرار۔ یوکرین پر زبردست تناؤ کے بیچ جنیوا میں بلنکن سرجی لاوروف ملاقات، اسپین نے کہا تمام یورپی ملک متحد ہیں۔ انڈیا میں نسل کشی کی دھمکیوں پر UN سیکیورٹی کونسل دخل دے، یونائیٹڈ نیشنز کے سابق عہدیدار نے کیا مطالبہ۔ مسلم لڑکیوں کے بارے میں گندی کلب ہاؤس چیٹ پر ہریانہ میں 3 گرفتار، ممبئی پولیس کی کارروائی۔ انڈیا کے ڈیلی کووڈ کیسز 3.5 لاکھ ہو گئے، ریاستوں میں پابندیاں ہٹانے کا رجحان شروع۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔